Laro ko na dyan. Tama na yun. Tapos basketball ka, dali. May bigay mo yung bola. Andoon. Basketball ka? Basketball? Ha? Ayan Ay, si Kuya! Ayan na, dugong! Ayan na, dugong! Ay, si Kuya, tawag mo Kuya, dali. Kuya! Dali. Anya niya? Ayaw mo? Ayaw? Saan shoes? Saan? Saan shoes mo? Yun. Wow. Saan si Nene? Saan Nene? Ayun. Saan ate? Saan ate? Ayun. Asan si Joanne? Hindi ka. Si Kirby. Ayan na, dugong! Dumadating na, dugong! Saan si Kuya Kirby? Saan si Kuya Kirby? Mr. Come out! Yeah. Oh, shoot ka dali, Trish. Shoot. Shoot. Doon ako hirap sa gilid. Yes, oh. Doon nilalagay eh. Madali, shoot ka. Shoot the ball. Shoot mo, bili. Alis ka dyan, may video ko. Please, ha? Ay, galing! Ish! Ish! Saan si Kuya? Kuya HJ? Kuya HJ, saan? Eday? Sino ang Eday? Si Kuya HJ? Ayun, si Kirby. Kirby, saan? Ayun, ate. Ate. Ayun, Nene, Nene. Nene. Saan? Turo mo. Ayun, Nene. Saan si Tijoan? Ayun. Sino si Trisha? Saan si Isyang? Ayun. Ayun. Ito? Saan si Isyang? Oh, ayun. Yay! Palakpakan! Palakpakan, Trish! 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 Ish! Saan shoes mo? Saan shoes? Saan? Ayun! Yay! My. Yay! Ah, lagay amay? Lagay? Lagay amay, no? Shoot mo, shoot!